नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 27। रूट वर्ड, लफ्जी तर्जमा और तफसीर। तूलिजु तू दाखिल करता है, वाओ लाम जीम से किसी मकसद के तहत किसी चीज को दाखिल करना। अल-लैला रात को, फिन-नहारी दिन में, नून हा रा से है। व तूलिजुन नहारा और तू दाखिल करता है दिन को, फिल-लैली रात में। व तुखरिजु तू निकालता है, खारा जीम रूट है इसका, अल-हय्या जिंदा को, मिनल मय्यिती मुर्दा से, मीम वाव ता रूट है इसका। व तुखरिजु और तू निकालता है, अल-मय्यिता मुर्दा को, मिनल हय्यी जिंदा से। व तर्जुकु और तू रिज़्क देता है, रा जा काफ से है, मन तशाउ जिसको तू चाहता है, बिगैरी हिसाब बगैर हिसाब के। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूलिजुल लैला फिन-नहारी व तूलिजुन नहार, दाखिल करता है तू रात को दिन में और तू दाखिल करता है दिन को रात में। और क्या ये किसी इंसान के बस में है कि वो ये करे? वो ये नहीं कर सकता। कोई इंसान भी दिन को रात में और रात को दिन में दाखिल नहीं कर सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी कुदरत और ताकत है। रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करने वाला है। वो ये भी कर सकता है कि इज्जत वाले को जलील कर दे और जिल्लत वाले को इज्जत दे दे। व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती और तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से। हय्यी जो है हयात से है। हयात दो तरह की होती, एक हिस्सी और एक मानवी। हिस्सी हयात क्या है? जिस्म के अंदर रूह का होना, और मैयत क्या है? मौत। ये भी दो तरह की होती है, एक हिस्सी और एक मानवी। और बहुत से लोग हिस्सी तौर पर मर जाते हैं लेकिन उनका नाम जिंदा रहता है, वो मानवी हयात रहते हैं। और बहुत से लोग इसी तौर पर जिंदा होते हैं, हकीकत में वो मुर्दा होते हैं। फरमाया और तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से। अब ये कैसे हो सकता है? इसी इतबार से नहीं तो कैसे? मैयत क्या है? दीवार है, इससे क्या होता है? जिंदा पौधा निकल आता है, फिर इससे बच्चा यानी मुर्गी से बच्चा जिंदा निकल आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानी कि वो कैसे रूह डालता है। और इसी तरह मानवी इतबार से जिंदा है मोमिन, काफिर मुर्दा है। यानी मोमिन क्या है? मोमिन जिंदा है और काफिर मुर्दा है, क्योंकि इसका दिल मुर्दा है। क्योंकि जिसका ईमान जिंदा है वो जिंदा हो जाता है, और जिसका ईमान चला जाता है वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। ईमान भी मौत है, और इसी तरह इल्म जिंदगी है, जहालत मौत है। जिसको इल्म मिल जाता है वो जिंदा हो जाता है, और अगर किसी का इल्म मिलने के बाद भूल जाए उसका हाल क्या होता है? किसी का हाथ से चला जाए तो उसकी लाइफ नहीं होती। अब उसकी दलील क्या है? इसी जिंदगी और मौत को तो आप देख सकते हैं, लेकिन मानवी मौत और उसके बाद कुरान मजीद में आता है, क्या भला वो जो मुर्दा थे फिर हमने उसको जिंदगी बख्शी। यानी पहले वो कुफर की हालत में था, हमने उसको ईमान बख्शा। ईमान जिंदगी बख्शता है। और इसी तरह इल्म, जैसे मुर्दा जमीन के ऊपर पानी पड़ता है तो वो जिंदा हो जाती है, इसी तरह मुर्दा दिलों के ऊपर से भी इल्म की बारिश होती है, वो जिंदा हो जाते हैं। और इल्म और ईमान जब वो मिलते हैं तो ताकतवर चीज बन जाते हैं, चाहे जिस्मानी तौर पर
نہ بھی طاقتور ہو، بہرحال بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ وہ اتنی بڑی تبدیلی کرتا ہے. یہ قوت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. جسے وہ رکھے اسے کون چکھے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. تو پھر عزت زندگی کے علاوہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، بغیر عوض معاوضے کے، کیونکہ جس چیز کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ گنی جاتی ہے، اور جو فری ہوتی ہے وہ بغیر حساب ہوتی ہے. جو معاوضہ نہیں چاہتا اس کا حساب بھی نہیں ہوتا. مثلاً جو معاوضہ نہیں چاہتا اس کا حساب بھی نہیں ہوتا. مثلاً آپ اگر کہیں جاب کرتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گھنٹے گنتے ہیں، حساب کتاب تو نہیں ہوتا، کیونکہ معاوضہ تو رکھنا نہیں. پھر کرنا کیا چاہیے؟ عزت کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں کسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے. کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں عزت یا رزق وغیرہ میں کمی ہو جائے گی. ڈرتے ہیں نا بہت سے لوگ قرآن پڑھنے سے، دین پڑھنے سے، کہ یہ بھی ہو کیا ہوگا، نہیں ہو رزق میں کمی ہو جائے گی. پھر ہم نماز پڑھیں تو ٹائم ضائع ہوگا، تو جاب کے پیسے کم ہو جائیں گے، جاب سے پیسے وہ کاٹ لیں گے، یا پیمنٹ کے لیے نماز چھوڑ دیں. اگر آپ پیمنٹ کے لیے نماز چھوڑتے ہیں تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات رزق دیتی ہے. جو نماز چھوڑ دے اس کی رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور جو جاب چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو دل کی ہرس ختم نہیں ہوتی. انسان چاہے جتنا مرضی کما لے، جو مرضی کر لے، دنیا کے لیے جتنی مرضی محنت کوشش کر لے، کبھی بھی اس کے کام ختم نہیں ہونے والے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا، اور اس طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے گئے، اور اللہ رب العزت تو نے حکم دیا. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کر دے. اللہ ہم خشوع و خضوع والی نماز پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی پکا سچا نمازی بنا.